Mga guys, ito yung bato ko na mga guys, dumidikit sa magnet. Yan yung kulay, itsura niya oh. Ito yung inano ko na baka meteorite guys, kasi yan oh, hindi siya normal na bato. Yan oh. Itong maliit na magnet guys, yan oh. Magnet to, maliit na magnet. Dumidikit yan guys, tamo. Yan guys oh. Dumidikit siya guys. Maliit na magnet ginamit ko kasi malalaki yung magnet ko eh. Ito mabibigat. Pero dumidikit din siya, pero nalalaglag nga lang. Yan oh. Yan oh. Yan oh. Pero ito talaga yan oh. Dumidikit siya guys. Ganon rin tong malaking bato na to. Ito rin isa guys oh. Yan yung itsura niya oh. Yan oh. Hindi yan ano guys, ano to. Baka yan yung sinasabi na baka meteorite, pero hindi ko, kasi ano guys eh. Yan. Iba yung dating niya oh. Bigat. Yan oh. Yan guys oh. May nakuha tako reaction dito tayo sa kusina guys. Tingnan mo guys oh. Didikit din to guys eh. Oh. Yan oh. Magnet tong malit na to guys. Yan magnet. Yan oh. Magnet yan guys, magnet. Kasi kung hindi siya nagmamagnet, nalalaglag sana to. Oy, nalaglag, kinupit yung isang ano. Yan oh. Yan guys oh.